गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाचेर विश्वास ना. सांताक्रूजच्या लोकांक फटीची आश्वासनां दिवपाची बोर्डान बंद करपाक जाय. बोंडवॉल तळ्याचो विशय सुटावो करपाक जमना जाल्यार लोक आंदोलनांक तोंड दिवपाची पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डान तयारी दवरची. सांताक्रूजच्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. बोंडवल तळ्या खातीर सांताक्रूजचो लोक 2016 सावन लढटा. प्रशासन आयकना ते पळोवन लोक हायकोर्टात गेलो. कोर्टान बरीच थाकाय दिली, पूण अजून प्रशासकी घाळपणाक लागून लोकांक न्याय मेळ्ळो ना. 26 जानेवारीक लोकांनी आंदोलन केलें. तेच्यो डिटेल्स आयज एक्टिविस्टांनी पणजे मिडियाक दिल्यो. वेटलँड वाठाराची हायड्रोलॉजिकल स्टडीज जावंक ना. झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क करूंक ना. सगळ्यो गजाली जाग्यार पडनात तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले. सांताक्रूजच्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. So I don't trust the Goa State Pollution Control Board, because the Goa State Pollution Control Board is now talking about noise pollution. Noise pollution is more important than pollution of the air and water. You control that first. So please don't misguide us. Don't give us आमकां आश्वासनां दिनाका. तुम्ही खोटी आश्वासनां दिनाका. तुम कोणाक जाता जाल्यार करा, नाल्यार face action from villages, and that I think the villages have to unite. We are just a few here, but they are all respectable people, and we have faith that they will transmit the message to others and gather people for our larger protest. So please avoid giving us false promises. Please, I request the Goa State Wetland Authority, you are here to protect wetlands. You are here to protect water bodies. Your job is a serious job. Apply it honorably. Don't just give statements. Don't just say that, okay, this is the wetland rules, and in wetland rules this is not there, that is not there, 50 meters is there, and other things. Please, for goodness sake, don't give us some stupid reasons. Apply your mind on the zone of influence. Zone of influence म्हणजे what is going to influence the water. बोंडवल तळ्याचो विशय सुटावो करिनात जाल्यार आंदोलनाचोच एक भाग म्हण चर्ची कडेन परतून उपोशण करतले अशी शिटकावणी सांताक्रूजच्या आंदोलकांनी दिल्या. ऐकात. आम्ही 24 तारखेर एक पब्लिक मिटींग गेल्लेली. तितून अराउंड 700-800 लोक आसलो. सो वी हॅव टू इन्फॉर्म पीपल वॉट इज द अपडेट इन दीस 1 वीक. आम्ही सांगलेले एक विकान काम जायना जाल्यार वी आर गोइंग टू हॅव अ प्रोटेस्ट, अ पीसफुल प्रोटेस्ट in front of the church. Now I will tell you all what is the update. Now 26 आमची मीटिंग झाली. MLA आमच्या इमिजिएटली 27 आमकां अपॉइंटमेंट घेऊन सीएमांच्या फुड्यान येले. सीएमान आमकां तेन्नाच आश्वासन दिली की नंबर 1 झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तो मेल करतलो आनी त्या वेटलँड डिपार्टमेंटाक बरयतलो. नंबर 2 TCP रोखडेच इन्फॉर्म करतलो. आणि नंबर 3 पंचायत, विलेज पंचायत हू इज द licensing body, he will inform. Now after 27, 28, 29 we had एक relief मेवली आमकां की TCP डिपार्टमेंटान they have removed an order and the construction is kept in abeyance. We welcome this order of the honorable minister and the department. So what we are losing now is the wetland. We have asked for झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क करूंक जाय आमकां. हो आमचो मेन डिमांड आसलो. कित्याक आमी टावन प्लॅनिंगाकूच ब्लेम करूंक शकना. हितून दोनूय डिपार्टमेंट आहा. ओके. आनी आतूर तुमकां सांगतलो आतुराचें जें रिप्रेझेंटेशन आहा तें कितले घेवन निल्ल्या ते. आनी हें जें डिपार्टमेंट आहा, द CM इज हेडिंग दॅट डिपार्टमेंट, आनी CMन आमकां रोखडें आश्वासन दिलेलें. सो आमी तेका मेळोंक ना. हांवें त्या डिपार्टमेंटा कन्सर्न पर्सनाक उलयलेलो की बाबा तुमी आमचें हें लेटर दिलेलें 22 तारीख तुमकां, फर्स्ट दिलेलें, सेकंड तुमी कितें केलां. सो वी गॉट रिप्लाय फ्रॉम दॅट अजून पासून कांय जावंक ना आनी मिटींग आसतलें. सो आमकां इतलो पेशन्स ना आनी लोकांकूय पेशन्स ना, बिकॉज वी हॅव प्रॉमिस्ड पीपल दॅट दीस टायम वी वील गेट बोंडवॉल अँड सॉर्ट दीस इश्यू. सो हांव एकूच सांगूंक सोदतां की आमकोडे आनी फकाणां करपाची ना लोकां कडेन. सो इफ आफ्टर दीस in this 1 week we will see in these 4 days एक पाट आतुराक सांगला अपॉइंटमेंट घे आणि एक पाट अपॉइंटमेंट घेऊन जर आमचे कांय तरी सिच्युएशन जायना, then we will make sure that from maybe this weekend or next Monday we will have a chain hunger protest in front of the church. We were before the Honorable High Court of Goa,
फ्रॉम 2017. पण 2016 सान आमी हो इश्यू बंडवालाचे आमी रेज केलेले आसा, पब्लीक अवेअरनेस केलेले आसा. सो 2017 सान आमी आतां हो इश्यू आमचो एक हायकोर्टान आसलो. आतां जालें कितें की तेन्ना हायकोर्टान आमकां तेन्ना सो ते इतले वर्सां जाली. आतां सडनली इन लास्ट ऑगस्ट केस जाले डिस्पोज, आनी केस डिस्पोज जावन थिंगासर ते बफर झोन आहा पळय तो 200 मिटराचो तो काडलो. सो आमी एक्चुअली आमकां जेन्ना पळय 200 आमकां एक रिलीफ मेळलोलो 2017 ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट, आनी ते ऑनरेबल हायकोर्टान पासून एक टास्क फोर्स प्रिपेर केल्लो. एक टास्क फोर्स प्रिपेर केलेलो आनी सगळे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व केलेले. सो वेदर इट इज WRD, वेदर इट इज TCP, आनी सगळ्यांक इन्वॉल्व केलेले. सो द टास्क फोर्स रिपोर्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल हायकोर्ट एंड देयरफॉर द 200 मीटर बफर झोन वॉज केप्ट. आतां जालें कितें, वेन द मॅटर गॉट डिस्पोज्ड इन ऑगस्ट 2025, तेणी सांगलें, ऑनरेबल हायकोर्टान सांगलें यू शूड मेक अ रिप्रेझेंटेशन टू द स्टेट वेटलँड अथॉरिटी. इमिजिएटली एका विकान आमी ते एक रिप्रेझेंटेशन घातलें स्टेट वेटलँड अथॉरिटी की जे पळय पॉयंट्स पळय मार्क केलेले आसा, दॅट पॉयंट्स आर बेस्ड ऑन द सर्वे नंबर्स. ओके, and whatever the land survey department has given on the spot कांयच मार्क केलेले ना. सो 50 मीटर बफर झोन जो आसा तो मार्क केलेलो ना. एक्चुअली पॉयंट्स मार्क केलेले ना. ते तर आमी रिप्रेझेंटेशन आमी सांगलेले की स्टेट वेटलँड अथॉरिटीन हे ताबडतोब करचे म्हणून. दुसरें आमी सांगलें की देर इज नो हायड्रोलॉजिकल स्टडी